नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 30 अगस्ट 2025 शनिवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही एवं आज दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एहा नै 12टी राशिफल जानीपारे। आज प्रथम खबर सरीनी बन्या पछकु पछ आसुची जोड़ा लघुचाप बढ़िबो वर्षा ए जाय बन्या दाउरु रक्षा पाइनी उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे एबे भी गाजुची तुहाकु तुहा वर्षा एपटे पुणी आसिलानी पछकु पछ लघुचाप सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर सृष्टि होई पारे लघुचाप क्षेत्र फल बढ़िबो वर्षार परिमाण बन्या जोगु लोकंक स्थिति संगीन होई पड़िछि। तेबे बन्या जोगु लोके असुविधा भोगुथिबा बेले पुणे एक लघुचाप चिंता बढ़ाई आसुछि आउ दुईटी लघुचाप सेप्टेम्बर पहिलारु वर्षा परिमाण बढ़िबो आगको पछकु पछ दुईटी लघुचाप आसुथिबा बेले गोटिए सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे ओ आउ गोटिए द्वितीय सप्ताह रे रहिछि। सेही बळी पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 2 सप्ताह पय विस्तारित पाणीपागर पूर्वानुमान जारी होईछि। परवर्ती खबर एससी एसटी उत्थान बिना राज्यर विकास होई परिबो नाही एहा नै कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एससी एसटी जातीय सम्मेलन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी संबोधन करिसंती। एही अवसर रे से कहिसंती देशर विकास पई एससी एसटी उत्थान जरूरी। ओडिशा जनसंख्यार 40% हेउछंती आदिवासी और दलित 23% आदिवासी और 17% हेउछंती दलित। निकटरे नीट पास करथिबा दिदाई आदिवासी झियो को भेटिथिले आमर वर्तमान भल अछि भविष्यत आहुरी भल रहइबो बोली से कहिसंती। पल्लीठु नै दिल्ली जाय सांविधानिक व्यवस्था चलीछि हजार हजार वर्ष धरि आमे उत्पीड़न सहितिलु अस्पृश्यतार शिकार होइतिलु किंतु वर्तमान आमको अधिकार देला। परवर्ती खबर शिक्षा वर्षर अधा समय सरीबाकू बसिलानी ए जाय पिलांकू मिलिलानी स्कूल यूनिफॉर्म ए वर्ष समस्त छात्र छात्री को टी शर्ट पैंट जोता टोपी एवं परिचय पत्र मागणा रे जोगाई देबाकू राज्य सरकार कहितिले पिला माने मध्य खुशी रे अपेक्षा करितिले हेले शिक्षा वर्षर अधा समय सरीबाकू बसिलानी ए जाय सरकारी स्कूल पिलांकू यूनिफॉर्म मिली परिला नाही फल रे अनेक पिला एबे चिरा फटा सिलाई होइतिबा ओ रंग उड़ी जाइतिबा यूनिफॉर्म ड्रेस पिंदी स्कूल जाउतिबा देखिबाकू मिलिछि। एपरिकी पिलांक पय विकल्प नथिबारु वर्षा रे ओदा होई जाइतिबा ड्रेस पिंदी जिबाकू पडुछि। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र रे एपरि अव्यवस्था को नै छात्र छात्री अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री मध्य रे असंतोष प्रकाश पाउथिबा बेले विद्यालय और गणशिक्षा विभाग कार्यधारा को नहीं प्रश्न उठुची। परवर्ती खबर आसिला नुआ लेबर कार्ड लिस्ट चेक करंतु आपनक ना श्रमिकों पय विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करिसंती सरकार। तेबे यही योजना संपर्क रे अधिकांश जानि नथिबारु एहार लाभ उठाई पारु नाहंती। सरकार को पक्षरु प्रदान करा जाउथिबा लेबर कार्ड माध्यम रे सरकार श्रमिकों को 1000 रु 3500 टंका प्रदान करा जाउची। यही लेबर कार्ड लाभ उठाइबा को चाहुथिले एथिपय कोन करिबा को हेबो ताहा जानिबा जरूरी। सरकार श्रमिकों पय इंदिरा गांधी लेबर कार्ड योजना कार्यकारी करिसंती जहा माध्यम रे पंजीकृत श्रमिक माने वार्षिक 1000 रु 3500 टंका आर्थिक सहायता कामर सुजोग साइकेल क्रय पय 3500 टंका कारीगरी उपकरण पय 15000 टंका घर तैयारी करिबा पय 20000 टंका चिकित्सा सहायता पय 3000 टंका एवं 60 वर्ष बयस रे पेंशन पाइबार सुजोग पाइथांती जहा पे श्रम संसाधन विभाग वेबसाइट रे उपलब्ध करिबाक हुए। परवर्ती खबर कॉलेज आईसीसी सदस्यଙ୍କ विरोध रे कार्यानुष्ठान दाबी कले एफएम कॉलेज छात्री बापा जिलापाल एसपी को भेटिले मृत बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री बापा कॉलेज आईसीसी सदस्यଙ୍କ विरोध रे कार्यानुष्ठान दाबी कले 4 गिरफ होइचंदी किंतु आईसीसी सदस्यଙ୍କ विरोध रे कार्यानुष्ठान होई नाही।
नीरवी जाइथिला साहसी झीटीर स्वर 3 दिन मृत्यु सह लड़ाई करी शेष हारी जाइथिले एफएम कॉलेज छात्री। ए लड़ाई थिला तांको उपरे लोलुप दृष्टि पकाइथिला किछि चरित्र को दंड देबा सबुठी न्याय मागिले निराश हेले शेष आत्माहुति उद्यम कले। यही घटना केवल ओडिशा नुहे सारा देश में आलोड़न सृष्टि करिथिला। परवर्ती खबर नारी सुरक्षा जातीय रिपोर्ट को नहीं मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्रन का प्रतिक्रिया। नारी सुरक्षा जातीय रिपोर्ट को नहीं मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्रन का प्रतिक्रिया। केवल भुवनेश्वर नुहे महिला पूरा ओडिशा सुरक्षित कहले आईन मंत्री। महिला सुरक्षा पाई राज्य सरकार सबुबले चेष्टित। अपराधी मानक विरोध में तुरंत दृढ़ कार्यानुष्ठान हेउची। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर महिला सुरक्षा क्षेत्र में भारतर शीर्ष 7 शहर मध्य स्थान पाई। 2025 जातीय महिला सुरक्षा रिपोर्ट और सूचकांक नारी अनुजाई अनेक अन्य सहरांचल तुलन में भुवनेश्वर महिला माने निजको अधिक सुरक्षित अनुभव करुछंती। परवर्ती खबर अगस्ट 31 सुधा सारी दियंतु यही काम नहेले 3 मास मिलिबनी मागणा राशन। ओडिशार राशन कार्ड धारी एक गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण मागणा चाउल और गहम पाइबाकू चाहुचंती तेबे अगस्ट 31 पूर्व ई-केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करने जरूरी। सरकार को निर्देश अनुଯାयी जो माने यही प्रक्रिया संपूर्ण करिवे नहीं सेमानक राशन कार्ड माध्यम रे आगामी 3 मास पई मागणा राशन मिलिबो नाही। सरकार का सूचना अनुଯାयी 0 ରୁ 5 वर्ष बयसर पिला मानकु छाड़ी अन्य समस्त राशन कार्ड यूनिट पई ई-केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। जदि निर्धारित समय मध्य यही प्रक्रिया समाप्त न हुए तेबे संपृक्त यूनिट राशन कार्ड रु बाद दिया जाय पारे। तेबे जो माने समय मध्य ई-केवाईसी संपूर्ण करिवे सेमाने परवर्ती मासरु खाद्य शस्य पाइबा पई योग्य हेबे। परवर्ती खबर कटक रेल स्टेशन रे अघटन रेलपाईर 2 वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस। कटक रेल स्टेशन रे 2 नंबर गेट भुसुड़ी प्लाटफॉर्म ऊपर पड़िबा घटना रे कठोर पदक्षेप नेबाकू जाउची कटक जीआरपी थाना। रेलपाईर सीनियर सेक्शन इंजीनियर एवं निर्माण दायित्व नेउथिबा यूआरसीआर जनरल मैनेजर को नोटिस जारी करा जायछि। नोटिस रे संतोषजनक उत्तर न देले सेमानक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। सूचना योग्य गत बुधवार कटक रेल स्टेशन रे बड़ धरणर अघटन घटिथिला। एथिरे जणे रेलवे कर्मचारी आहत होइथिले। 1 नंबर प्लाटफॉर्म निकट में 2 नंबर गेट भंगा जाउथिबा बेले हठात ताहा भुसुड़ी पड़िथिला। प्लाटफॉर्म शेड ऊपर पड़िबार लुहा फ्रेम उभय 1 नंबर और 2 नंबर रेल धारणा ऊपर पड़िथिला। आहत कर्मचारी को सीडीआर एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर नवेम्बर रु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देबे राज्य सरकार। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दिया जिबा आवास घर भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहासा प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर पांडियान को छाड़ी पारुनांती नवीन कहीं एमिति कही टार्गेट कले। कला टंका पाई भिके पांडियान को छाड़ी पारुनांती सभापति नवीन पट्टनायक बोली भाजपा नेता तथा आसिका विधायक सरोज पाढ़ी कहते। दिनक पूर्व बीजेडी खबरदाता सम्मिलन में मुखपात्र लेलिन महांती तांको विरोध रे देइतिबा मंतव्य को नहीं गुरुवार सरोज एभली विस्फोरक बयान देइचंती। सरोज कहिचंती मते कहिले मु हेउ हेउ विधायक होई गली जानिबा दरकार मु लड़ुआ नेता संघर्ष रु आसीछि मो सहित लोकंक भल पाइबा अछि लोके मते भोट दे जिताइछंती हेले जेउ माने कहउचंते कि हेउ हेउ विधायक होई गली सेमाने किंतु जीवन बीती गले भी होई परिबे नाही। परवर्ती खबर विशाखापट्टना कोतबलास मझिरे 6 बगी लाइन च्युत बहु यात्रीवाही ट्रेन प्रभावित। शुक्रवार विजयनगरम कोतबलास मझिरे एक मालवाही ट्रेन 6टी बगी लाइन च्युत होईछि
ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଶାଲିମାର ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା, ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପାଟନା ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟଣା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଦି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କରାଯାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଠିକଣା ବଦଳିଲା। ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ଏହିଠାରେ ପାଇବେ ପୂଜା। ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଠିକଣା ବଦଳିଛି। ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ଛକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା 8ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହା ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାରର ଆୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 2005 ଠାରୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ 2 ଚକିଆ ଯାନ, 40% GST ଲଗାଇବେ ସରକାର। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2 ଚକିଆ ଯାନ। 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ GST ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାରୁ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ କର ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ GST ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାପାନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହି ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରବାସୀ। କହିଲେ, ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଠାରେ 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ମୋଦିଙ୍କର 8ମ ଜାପାନ ଗସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କସରତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆସିସି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 386ଟି ଖଣିରୁ 205ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ କେବଳ ରପ୍ତାନି ହେବନି, ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଥବା ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ତର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଭ ପାଇନଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ଡିବିଟି ଏନେବଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ଡିବିଟି ଏନେବଲ୍ଡ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା, କାଳ ହେଲା ଗଣେଶ ଭସାଣି। ସ୍କୁଲରେ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ରଙ୍ଗରଙ୍ଗା ଗାଁରେ। ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକ୍ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଖୋଲିବ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ମିଳିବ ବିଜୟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏସିଆ କପ୍ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଖୋଲିବ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ୍। ଏହା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ ବିଜୟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତ୍ରି-ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତ୍ରି-ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦଳକୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ 2025 ଏସିଆ କପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୁଧବାର ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3,19,449 ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 3,13,351 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 6,098 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ। ସାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସାୟନିକ ସାରର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ସାରର ସମସ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି କଳାବଜାରୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର ପାଇଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ସାରର ଅଭାବ ଭିତରେ ୟୁରିଆ ସାର ନେବାକୁ ମାଲକାନଗିରି ମାଥଲି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ଛାତ ଉପରେ ତ ଆଉ କିଏ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବନି, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବନି।
एने लगी कटकणा पूजा समय कौनसी स्थान में लोकों ठारू जबरदस्त चांदा आदाय करा जाई पारिबनी। यही बड़ी अभियोग आसिले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। ता सहित सीसीटीवी और ड्रोन केतेक स्थान में पूजा उपरे नजर रखियो बोली मध्य कुआ जायछि। समस्त जिलार एसपी मानक मध्य पूजा समय जाग्रत रहिबाकु कड़ा निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर बन्या पानी रे भासी आसिला विराट बौला कुंभीर। केन्द्रापड़ा राजनगर झाड़पड़ा अंचल रे लोके भयभीत होई पड़िछन्ति। बन्या पानी रे भासी आसिला कुंभीर। ऊपर मुंड को चली आसी एक विराटकाय बौला कुंभीर। कुंभीर को देखि स्थानीय लोकों मध्य आतंक खेली जाइछि। ब्राह्मणी नदी रे तृतीय थर पर बन्या जल प्रवेश करिछि, जहा फल अनेक गाँ गुड़िक बन्या पानी घर रही जाइछि। गतकाली केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक झाड़पड़ा केनाल यही विराट कुंभीर आसुथिबार लोके देखिबाको पाइछन्ति। पूर्वरु एक कुंभीर यही केनाल निकटरू जणे महिला को टाणी नेइथिला। एबे पुणी थरे यही स्थान रे विशालकाय कुंभीर को देखि भयभीत होई पड़िछन्ति स्थानीय लोके। परवर्ती खबर बाहाघर पर सरकार देवे 2.5 लाख टंका। जानतु काहाकू मिलिबो। केंद्र और राज्य सरकार को विवाह प्रोत्साहन योजना जाति धर्म और सामाजिक सीमा अतिक्रम करी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने पे आरंभ करा जायछि, जहां अधीन रे योग्य नव दंपति को 2.5 लाख टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। यही सहायता पाइबा पई बिहार 1 वर्ष मध्य आवेदन करबाक हुए एवं आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, बयस प्रमाण पत्र, भोटर आईडी, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरणी एवं मैरेज एक्ट 1955 अनुसार रेजिस्ट्रेशन करा जिबा बाध्यतामूलक। यही योजना सामाजिक समरसता प्रतिष्ठा एवं छुआ भावना दूर करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि। परवर्ती खबर महंगा पड़िला मो घर ऋण केमिति सुझिबे ऋण चिंतार हिताधिकारी। मो घर योजना करी बैंक जरिए लोकों को टंका देथिले पूर्व सरकार, किंतु यही योजना बे मो घर हिताधिकारी पालटिछि दुर्विषह। टंका सुझिबा पई घरे आसी जुलम करुछन्ति बैंक कर्मचारी। रमेश थाटे घर केन्द्रापड़ा ब्लॉक कपालासर पंचायतर हलदीडीह गाँव रे मो घर योजना टंका नहीं घर करिछन्ति, किंतु सब्सिडी मिलुनी। सेही गाँव रमाकांत नायक 2टी किस्ती पाइछन्ति। छात पकाइबाकू तृतीय किस्ती आनिबाकू जिबारु पोर्टाल बंद। घर अधा पांतरिया होई पड़ी रहिछि, किंतु ऋणर सुध सुझिबाकू एबे बैंक कर्तृपक्ष व्यस्त करुछन्ति। एहा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार का महत्वपूर्ण योजना मधुबाबू पेंशन योजना राज्य वृद्ध विधवा निराश्रिता और असमर्थों पर जीवन धारा सम्मान। वर्तमान पेंशन राशि 1000 रु 1200 टंका पर्यंत दि जाउछि, किंतु लोकों दीर्घ दिनर दाबी होउछि यही राशि को वृद्धि करी न्यूनतम 3000 टंका करा जाउ। निर्वाचन पूर्व सरकार पेंशन वृद्धि संपर्क में आश्वासन देइतिबा सत्ते ए पर्यंत नुआ घोषणा होई नाही। सहयोगी संगठन और पेंशन भोगी माने कहिसंती जे जीवन यापन खर्च बढ़ितेबारु 1000 टंकार किछि हेउ नाही। एहा नै सूचना रहिछि। आज हेउछि 30 अगस्त। आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर 12टी राशिफलर भाग्य केमिति रहिछि। मेषरु आरंभ करी कन्या राशि भाग्य केमिति चमकुछि। आज दिन रे मेष राशि आज आपणक पय एक साधारण दिन, जेउथिरे आत्मविश्वास सहित समस्या समाधान करिवे, कार्यक्षेत्र रे समर्थन पाइबे, पारिवारिक सुख भोग करिवे, किंतु क्रोध एवं ऑफिस राजनीति रु दूरे रही शारीरिक और मानसिक सुस्थता बजाय रखिबे। वृष राशि आज आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख रहिबो, किंतु संचय बजेट अनुसार खर्च एवं जीवन साथी सहित जुक्तितर्क एड़े शांति बजाय रखंतु। मिथुन राशि आज कार्यक्षेत्र में कठोर परिश्रम करंतु, स्वास्थ्य और आर्थिक निष्पत्ति रे सतर्क रुहंतु एवं एक नूतन बजेट प्रस्तुत करी अत्याधिक खर्च नियंत्रण करंतु। कर्कट राशि आज खुशी, आर्थिक लाभ एवं कार्यक्षेत्र में सफलता रहिबो।
ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସହିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, ନୂତନ ଆୟ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଖୁସି ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପିଲାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଓ ଯାନବାହନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରି ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ କଠୋର ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖି ଜୀବନର ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ପୂର୍ବ ସାଥୀ ସାକ୍ଷାତ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଡ଼ାଇ ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖି ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବାରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ, ଓଡ଼ିଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସିନେମା ଖବର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।